अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, दुरूद पाक पढ़ने के बेशुमार फजाइल व बरकात हैं। मुस्तफ़ा जान रहमत शम्अ बज़्म हिदायत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का फरमाने आलीशान है कि जो कोई शख्स मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाहों को मिटा देता है और उसके 10 दरजात को बुलंद फरमाता है। तो सुभान अल्लाह, एक दुरूद पाक पर इतनी बरकतें हैं, तो जो कसरत से दुरूद पाक पढ़ते हैं उनको कितनी बरकतें नसीब होती होंगी। तो हम सबको मिलकर कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। घर के अंदर का माहौल ये कितना जरूरी है, अच्छा होना, नेक माहौल होना। नबी पाक की हदीस है, सलामतुर रजुली फिल फितना अन यल्ज़म बैतहू। फरमाया फितनों में सलामती की राह ये है कि बंदा अपने घर को लाजिम पकड़। एक बार नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फितनों का जिक्र किया तो हजरत उकबा बिन आमिर रदियल्लाहु तआला ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस वक्त नजात कैसे होगी जब फितनों का दौर आ जाएगा, कयामत के करीब फितनों का दौर होगा। तो नबी पाक ने एक फार्मूला दिया। आका ने फरमाया, जब फितने फैल जाएं तो 3 काम करना, ठीक है? अपनी जबान को अपने काबू में रखो, तुम्हारा घर तुम्हें काफी हो, ज्यादा बाहर ना निकलो, घर के अंदर वक्त गुजारो। फिर फरमाया, अपनी खताओं पर आंसू बहाते रहो। फितनों का दौर हो तो अपनी ज़बान काबू में रखनी है, अपने गुनाहों पर रो रो कर माफ़ी मांगते रहें और अपने घर में रहें। अच्छा, ये तो हदीस पाक है। अब उलमा फरमाते हैं कि ये शायद हमारे माशरे के लिहाज से ये हदीस इस तरह इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती, क्योंकि आज कई लोगों के घरों का माहौल ऐसा है कि बंदा बाहर रहे तो शायद फितनों से बचा रहे। घर के अंदर लड़ाई है, झगड़े हैं, अमन और सुकून नहीं है। घर में पहुंचते ही दरवाजा बंद करके इंसान वो गुनाह कर रहा है कि जो बाहर नहीं करता। बाहर पूरा दिन बाज़-औक़ात काम काज में बिजी है तो उन गुनाहों का मौका नहीं मिल रहा, मगर घर के अंदर जाकर जब अपने रूम में है तो अब जनाब उसको वो कुछ करने का मौका मिल रहा है जो अल्लाह को नाराज करने वाला काम है। नबी पाक तो फरमा रहे, फितनों के दौर में घर को लाजिम पकड़ लो। मगर क्या घर ऐसा बनाया हमने कि जो फितनों से महफूज हो? हैं? कई घर ऐसे हैं जहाँ गीबतों का बाजार है, कई ऐसे हैं जहाँ माँ बाप के साथ बच्चों की बदतमीजियां हैं, कई ऐसे हैं जहाँ भाई बहन एक दूसरे के खिलाफ बैठे हैं। घर के अंदर जाते ही जनाब फैमिली के अंदर एक ऐसा माहौल बना हुआ है कि वहां एक दूसरे की गीबतें हो रही हैं। नहीं, घर तो फितनों से बचने की जगह थी, घर तो सुकून की जगह थी। घर तो ऐसा होना चाहिए कि घर में जाए तो बंदा सोचे मैं रहमत वाली जगह पर आ गया हूं। मगर क्या हमने अपने घर के एनवायरनमेंट को ऐसा बनाया? हर चीज बच्चों को दिला दी मगर ना सिखाया तो दीन ना सिखाया। मैं और आप दुनिया से जाने वाले हैं, हम सब ने मरना है। उस वालिद की किस्मत कितनी प्यारी होगी कि उसके मरने के बाद उसकी औलाद उसके लिए दुआए मगफिरत करे, उसके लिए इसाले सवाब करे। मगर ये सिखाएंगे तो करेंगे ना। हमारे बच्चे तो जिंदगी में हमारे सामने नमाज नहीं पढ़ रहे, हमें टेंशन नहीं है, हैं? मैं सच बताऊं आपको, जिंदगी में कुछ कर सके या ना कर सके, अपने बच्चों को किसी तरह 5 वक्त का नमाजी बना जाइएगा। पहले तो खुद बनना पड़ेगा ना उसके लिए। वालिद वो बच्चा देखता है अब्बू रमजान में नमाजें पढ़ते हैं, उसके बाद तो मेरे वालिद भी जुम्मे की पढ़ ले तो बड़ी बात है। तो बच्चे को भी आप एक्चुअली हम अपने बच्चों को प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करा रहे हैं कि बेटा नमाज तो जुम्मे की पढ़नी होती है, बाकी जरूरी नहीं है। तो आप सोचिए, हम खुद तो दीन से दूर कर रहे हैं, हमने घर में कौन सा माहौल बनाया है। वरना यकीन करें, खुश नसीब है वो वालिद अगर उसकी औलाद नमाजी बन जाए ना। तो आप कहें ना कहें कि बेटा मरने के बाद दुआ करना, वो दिन में 5 बार बावुजू होकर किबला रू बैठकर अत्तहियात के आलम में कई बार क्या कहेगा, रब्बना ग़फ़िरली वली वालिदैया वलिल मुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हाय हाय, और क्या चाहिए उस वालिद को कब्र में कि फजर हो तो उसका बेटा, उसकी बेटी, उसके बच्चे दुआ कर रहे हैं, अल्लाह मेरे माँ बाप को बख्श दे। ज़ोहर में दुआ कर रहे हैं, असर में दुआ कर रहे हैं, मगर घर में नमाजों का माहौल ही नहीं है। ईद की नमाज पढ़ ली तो पढ़ ली, अब तो जुम्मे की नमाज भी लोगों की सुना कज़ा होने लग गई है। नोबडी हैव टेंशन, अपने लिए भी टेंशन नहीं है, बच्चों के लिए भी नहीं है। खुदारा अपने घर के माहौल पर तवज्जो दीजिए। ये सरमाया है, ये औलाद, ये फैमिली, ये घर, ये हमारा फल है। अगर घर में कुरान और हदीस और नमाजों का मामला होगा। अच्छा, इसी आयत से पहले जो आयत जहां से स्टार्ट हुआ, ये टॉपिक स्टार्ट हुआ है, तो क्या फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। पहले से कुरान गोया आपका माइंड सेट कर रहा है कि देखो अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ऐ ईमान वालो, मदद तलब करो नमाज से और सब्र से।
اور پھر کہا اللہ صبر والوں کے ساتھ. اور پھر آگے ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ ہم ان قریب تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ. کن چیزوں سے؟ اچھا لسٹ بھی دے دی قرآن نے. تمہیں بھوک سے آزمائیں گے، غربت آ جائے گی، تمہارے پھل کم ہو جائیں گے، تمہارا مال کم ہو سکتا ہے، تمہیں خوف بھی ہو سکتا ہے دشمن کا، ڈیفیکلٹیز آ سکتی ہیں لائف میں. لیکن پھر آگے کیا کہا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. جب ان پر مشکل آتی ہے تو کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہوگا کہ زندگی میں کبھی مجھ پر اور آپ پر کوئی پرابلم نہیں آئے گی. آ چکی، آگے بھی آئیں گی. لیکن قرآن کہتا ہے خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے کہ جب پرابلم آتی ہے تو پریپئر ہوتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں. تو کربلا کا میدان، کربلا کا یہ انسیڈنٹ صبر کا درس دیتا ہے. آج سے نیت کرے کہ مشکلوں پر بے صبری نہیں بلکہ صبر کا دامن تھامیں گے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں گے. اب آگے چلتے ہیں. یہ کربلا کا جب واقعہ ہوتا ہے تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو تو دھوکے سے بلایا گیا نا. آپ تو لڑنے تو گئے نہیں تھے. لڑنے کے لیے کون بچوں کو اور فیملی کو لے کے جاتا ہے؟ آپ کو تو باقاعدہ معزز مہمان کے طور پر بلایا گیا تھا کہ حضور آپ آئیں اور آ کر ہمیں بچائیں، ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، ہم آپ کی بیعت کرنا چاہتے ہیں. اور آپ پر چونکہ اتنے خطوط آ گئے، اتنی ریکویسٹ آ گئی کہ شرعاً آپ پر ضروری ہو گیا کہ اگر آپ نہ جاتے، کچھ لوگ کہتے نہیں جانا چاہیے تھا، اگر امام حسین نہ جاتے تو وہ کوفے والے قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے کہ مولا ہم نے تو امام کو بلایا تھا، وہ نہیں آئے، ہم نے مجبوراً یزید کی بیعت کر لی. تو امام پر گویا شرعاً لازم ہو چکا تھا کہ آپ ان کی بیعت کر لینے کے لیے، ان کی ہدایت کے لیے، کیونکہ وہ بلا رہے تھے، آپ جاتے. اور آپ نے بہت خوبصورت پلان ترتیب دیا. خطوط آ چکے تھے، ایویڈنسز موجود تھے، مگر آپ نے کراس چیک کرنے کے لیے مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا کہ آپ جائیے، وہاں جا کر پہلے حالات دیکھیے، پھر آپ بتائیں گے تو ہم آ جائیں گے. حضرت مسلم بن عقیل پہنچتے ہیں، سب لوگوں نے بڑا ویلکم کیا، ہزاروں لوگوں نے آپ کی بیعت کر لی. اور آپ نے خط لکھ دیا امام حسین کو کہ حضور یا تو ایوری تھنگ از اوکے، ہر بندہ آپ کے لیے انتظار میں ہے، آپ آئیے. انفارچونیٹلی دیکھیں کہ خط ادھر پہنچتا ہے، امام حسین ادھر روانہ ہوتے ہیں اور ادھر کوفے والوں نے غداری کی اور وہاں حضرت مسلم بن عقیل سے دھوکہ کیا، آپ کو شہید بھی کر دیا گیا. حضرت مسلم بن عقیل کے بچوں کو بھی شہید کیا گیا. اور حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ آخری وقت تک کہتے رہے کہ کاش میں وہ خط نہ لکھتا. آج کل کا دور تو تھا نہیں کہ کال کر دی جاتی، کوئی ذرا واٹس ایپ کر دیا جاتا. ایک خط پہنچ چکا تھا امام حسین کے پاس کہ جناب ایوری تھنگ از اوکے، آپ ٹریول کر چکے، اور ادھر حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. اب آپ جب کربلا کے قریب پہنچتے ہیں اور آپ کو ریزسٹ کیا جاتا ہے، آپ کو انٹرسپٹ کیا جاتا ہے جو یزیدی لشکر تھا. اب یہ لشکر 22,000 کا لشکر ہے. ایک بڑا ریلیونٹ کوسچن ہے کہ 72 لوگ ہیں جن میں بچے بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں، ان سے لڑنے کے لیے یا ان کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا بڑا لشکر کیوں بھیجا گیا؟ 1,000-2,000 آدمی بھیج دیے جاتے.